What is this? It is shameful. दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इसके बाद इंडियन आर्मी के जवानों ने चारों तरफ से पाक सैनिकों को घेर लिया और भारतीय सेना ने दौड़ा कर 5 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया है। देखिए, इंडियन आर्मी चीफ ने एक लफ्ज बोला था कि उन्होंने कहा था कि जी हम असर्टिव हैं और अग्रेसिव भी होंगे अगर जरूरत हुई तो। किस चीज पे बात करेंगे जब आप अपने वादा ही पूरा नहीं करते? आप समझ गई हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये है। इस वक्त इंडियन मीडिया पर हर तरफ ये खबर चल रही है कि एलओसी पर सीज फायर ब्रीच हुआ है। इंडियन आर्मी का काम क्या है? सिर्फ बॉर्डर्स पर। ऑफ कोर्स वो अपने बॉर्डर के अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए काम करते हैं आर्मी। वो ना कि अपने सियासतदानों का गला घोंचे या कुछ भी उनसे आवाम के लिए करें, आवाम से लड़ें, आवाम को मारें। वो दूसरे मुल्कों को थ्रेट करते हैं। ये उसका मेन रीजन उनकी सक्सेस का। बेसिकली जो मौजूदा लीडरशिप है वहां पे, जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है नरेंद्र मोदी साहब की क़यादत में, ये उनका पैगाम है कि इंडियन आर्मी जो है वो थोड़ी टफ लाइन ले। जो इंडियन आर्मी है उसकी तरफ से फिर जवाब भी दिया गया, यानी दू बदू लड़ाई हुई है। वो जैसे ना कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया गया, तो ये आधी रात को ये लड़ाई हुई है। बिकॉज इससे एक तो वो समझते हैं कि हम इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, स्ट्रेटेजिकली वेल प्लेस्ड हैं, पाकिस्तान पॉलिटिकली टर्मोइल में है। अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। मैंने देखा कि क्या इसके जवाब में कोई दफ्तर खारजा की तरफ से इसका जवाब में आ रहा है, तो अभी तक मुझे उसके जवाब में कुछ नहीं मिला। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। नियंत्रण रेखा पर तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की और बिना किसी उकसावे के गोलीबारी भी की। इस उकसावे का भारतीय सेना ने तुरंत और कड़ा जवाब दिया। भारत की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 5 सैनिक मारे गए हैं। खुफिया सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 5 जवान मारे गए हैं और बाकी दुम दमाकर पीछे भाग गए। इसी बीच जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों का आतंकवादी विरोधी अभियान भी जारी है। यहां अब तक 2 जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को मार गिरा गया है, जबकि 3 अन्य आतंकियों के पंजारथी इलाके में छिपे होने की खबर है। जनवरी 2025 से पाकिस्तान लगातार नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उकसाने वाली गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। अब भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है कि भारतीय सेना ने हमारे 5 जवानों को मार डाला है। खबर ये दे रहे हैं कि इस वक्त इंडियन मीडिया पर हर तरफ ये खबर चल रही है कि एलओसी पर सीज फायर ब्रीच हुआ है और पाकिस्तान और इंडिया के बीच ब्रीच ऑफ सीज फायर एलओसी पर, और उसमें कहा यह जा रहा है कि एक बहुत ही फियर्स गन बैटल हुई है कल रात को 1:10 पर। ये सब कुछ हुआ है और भारतीय मीडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स वायलेट्स सीज फायर बाय क्रॉसिंग लाइन ऑफ कंट्रोल इन पूंछ। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से वायलेट किया गया है जो सीज फायर है, उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ब्रीच करके वहां पर फायरिंग की गई है, वहां पर गोली चलाई गई है पाकिस्तान की तरफ से, या एलओसी क्रॉस किया गया है, ये कह रहा है भारतीय मीडिया। अब इसकी बड़ी डिटेल रिपोर्ट्स हैं, सिर्फ ये नहीं है कि ये कहीं पर कोई ये खबर पब्लिश हुई हो, बल्कि हर तरफ इस वक्त यही एक खबर चल रही है। मैंने देखा कि क्या इसके जवाब में कोई दफ्तर खारजा की तरफ से, फॉरेन ऑफिस की तरफ से, या कोई पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कुछ इसका जवाब में आ रहा है, तो अभी तक मुझे उसके जवाब में कुछ नहीं मिला। अभी तक सिर्फ इंडिया की तरफ से जो है वो ये चल रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल इन पूंछ JNK, वहां पर दखल अंदाजी हुई है, इनफिल्ट्रेशन, एंड वहां पर फायर खोला गया है ट्रूप्स की तरफ से। और भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जो इंडियन आर्मी है उसकी तरफ से फिर जवाब भी दिया गया, यानी दू बदू लड़ाई हुई है। वो जैसे ना कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया गया, तो ये आधी रात को ये लड़ाई हुई है। अब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है ना। अगर ऐसा हुआ है, ऑब्वियसली वो वहां से एलिजिडली ये कहा जा रहा है, मुबैना तौर पर ये वाली खबरें वहां से आ रही हैं, ये तो जब दूसरी तरफ से उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको
کنڈیم کیا جائے گا, اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا پاکستان کی طرف سے, یہ تو ہمیں پتہ چل جائے گا اور ہم آپ تک پہنچا دیں گے. لیکن یہ خبریں اب پورے انٹرنیشنل میڈیا پر بھی چل رہی ہیں, رائٹرز پر بھی جو ہے, اور جو بڑے اس طرح کے میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں جو خبر فوراً دیتے ہیں, وہاں پر بھی یہ خبریں پہنچ چکی ہیں. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پونچھ ڈسٹرکٹ ہے یہ, ڈیفینس اسپوکس پرسن جو ہے اس نے کہا ہے, یہ یعنی مختلف جگہوں پہ مختلف ذرائع بتائے جا رہے ہیں, لیکن یہ جو وائلیشن ہوئی ہے رات کو 1:10 پر یہ وائلیشن ہوئی ہے. اور کرشنا گھاٹی سیکٹر, یہ ہے JNK پونچھ سیکٹر, کرشنا گھاٹی سیکٹر, جہاں پر یہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پاکستان آرمی کی طرف سے فائر کھولا گیا یا گولی چلائی گئی ہے, اور اس کے بعد پھر یہ ایک گن بیٹل جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دی انڈین آرمی ریسپونڈڈ ود کنٹرولڈ اینڈ کیلیبریٹڈ ریٹیلیشن. اچھا پتہ نہیں, بہرحال جو بھی ہے وہ اس میں کئی جگہوں پر کئی خبریں جو ہیں وہ یہ چل رہی ہیں. جموں بیسڈ ڈیفینس PRO اور اس طرح کی کافی ڈیٹیلز ہیں. اب ہم اس کی جو سب سے بڑی بات ہے میں آپ کے سامنے وہ رکھتی ہوں. یہ جو سیز فائر ہوا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, آپ نے دیکھو کہ تھم نیل پر جنرل باجوہ کی تصویر لگی, آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت 2021 میں یہ سیز فائر کیا گیا تھا تو اس وقت کہا یہ گیا تھا کہ یہ 100 سال کے لیے ہے. یہ دیکھ لیں 100 سال, یہ 100 سال کے لیے سیز فائر کیا گیا تھا LOC پر, کہ جی 100 ایئرز تک اب دونوں کنٹریز جو ہیں وہ نہیں لڑیں گے, کوئی لڑائی نہیں ہوگی, اور LOC پر شانتی ہوگی. راوی چینی چین لکھے گا, تو وہ جو راوی چینی چین لکھ رہا تھا وہ جو ہے اب اس نے یہ لکھ دیا. اس میں یہ ہے کہ اس وقت موئد یوسف تھے جو کہ NSA تھے, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر پاکستان کے, اور وہ کیونکہ ایک ینگ بلڈ, اور کہا گیا کہ جی یہ جو ہیں یہ اب آئے ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ ایسا کر کے دکھائیں گے. انہوں نے تو کر کے دکھا دیا تھا, لیکن اس کے بعد جو ہے اس کو سنبھالنا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کس نے تھا, یہ تو انہی کا کام ہے. اس کے اندر جب یہ سیز فائر ہوا تھا اور اس کا ڈاکیومنٹ جو تھا وہ سامنے نہیں لایا گیا تھا, لیکن جب یہ خبر نکلی اور ہم نے بھی آپ تک پہنچائی اور میڈیا تک خبر یہ پہنچی تو سب تو پریشان ہو گیا. سب سے مراد یہ کہ جنہوں نے یہ والا ڈاکیومنٹ کیا تھا, کیونکہ عوام کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ تجارت نہیں کرنی, دشمن ملک ہے, دشمنی ہے, انہوں نے یہ کر دیا, ماضی میں یہ ہو گیا, اور یہ تو جنگیں ہو چکی ہیں, ہمارا ملک توڑوا دیا, مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب ہسٹری سے لے کر ابھی تک تو یہ چلتا چلا آ رہا ہے. تو عوام کو آپ کیسے بتائیں گے کہ یہ سیز فائر ہم نے 100 سال کے لیے کر لیا, اور اگر آپ نے کر لیا ہے تو جو کہ ہماری طرف سے تو اچھی بات تھی, ٹھیک ہے, ہمارے جیسے جو مائنڈ سیٹ ہوتے کہتے اچھی بات ہے, لیکن وہ والی عوام جن کو آپ نے جو ہے وہ والا چورن کھلاوا ہے ان کو آپ کیسے یہ بتاتے؟ تو پھر اس وقت اس کا ڈینائل بھی آ گیا. تو موئد یوسف کی طرف سے کہا گیا کہ بھائی ایسے ہی آپ کریں, یہ 100 سال کے لیے کوئی نہیں. ہم نے نہیں کہا 100 سال کے لیے. اب وہ ڈاکیومنٹ نہیں دکھا رہے, ڈاکیومنٹ میں لکھا ہوا تھا وہ نہیں دکھایا انہوں نے. انہوں نے کہا نہیں بھائی کوئی ایسی بات